Kay lami naman sad kay ikaon og duma nga palawan diri sa bukid bay maong magbukad ta karon kay parisan sad kuno sa ako mga barkada og isda nga tamban. Kay dugay-dugay na sad kuno sila wala kaari sa ako ang payag maong suroyo na pud ko nila. Maayong adlaw mga bay. Mamukad din sa dita karon og duma nga palaw or palawan o say tawag ba ani sa inyo ha bay pero kasagaran diri sa amo ang tawag ani palawan jud. Dire ra pud ni daplin sa pispan na katong atong gikuhaan og Taiwan shell atong unang adlaw bay. Ug diyo trasad kay ni sila mabuhi day bay basta imo lang iugbok ang saha ani sa kning nay tubig-tubig ba. Pero dili ni para sa katong badyang bay ha kung masaghid manggali iyang tagok sa imong panit na perting katula. Kay ang klase ani sa lawas bay naay tunok-tunok tas dili sa ni katol siya og tagok. Mao sa din ang ilanan bay basta guwang or labo ang imo bukaron nga palawan kay mo buwak na siya og katong murag nito. Ug ang pagbukad sa daan ni mo gamit jud ka og budlong kay di man ni madaog guna-guna ang gamiton kay perting dako aman sa lawas. Pero adunahan ka bay apoy dire sad og mag-abang ka og bako imo sa dipakutkot. Pero diyo tra bitaw ang pagbukad ani kay imo ra man palibutan og budlong ang lawas tas pagkahuman gango-gangoon matangtang na. Tas tiring dapita kay niabot na man sa akong barkada nga usabay mo la sa ako gipagunit sa akong cellphone kay magkaderte man siya og mag-apil-apil siya nako dire. Maong gitudloan lang po nako sa kung asa sa dapit mo pisto kay murag tuyok minuntaan niya makabuhi untaan ni siglantaw aning video. Pagkahuman na mo og panguha dito abay ni diretso lang sad mi dire sa sapa kay ngadto unta na mo ugasan sa flowing sa tangke unsa nawa man day awas. Pero sakto ra sad kay na dire mi sa sapa naglimpyo kay amo ra man sa dikuhaan og panit nya amo ra sa dipaanod tas amo ra sa limpyuhan og otro. Wa na napuro lang taan ni amo. Gorilya na po siguro ang sunod. Gibuak-buak lang sa nanamo diha og gagmay bay kay para diyo trasad kay maluto kay pareha man sa di sa saging basta di lang sa nimo daghanan og tubig na di lang pud siya malata. Kay lain ra ba pud siguro og masubraan sa kaluto no kay labi na siguro og lagat aw pwede na siguro hinuon makakaon ani ang mga ngipon. Ug di ara din nindot na ipare sa atong kinuha ganina na palaw bay kiring isda nga tamban. Tas kay hapit naman sa naluto ning among nilungag amo lang sige testingag tusok sa silhig sa tukog kung naluto na ba jud ni. Pero kay naluto naman jud di ay kay nilapos na gali ang tukog sa silhig partida gikan pagay ito na ako gisilhig sa tangkal sa kanding. Kung nalipat lang ko og kalit sa abuhan, paglingi na ako og otro, wa na gilapag na di sa akong amigong isda. Kaya imbes diya ang screen na gamitonon inog sugba. Pero wa na lang kay nasugda naman og butang, mas maayo ra sa hinuon to, da abo-abo amo kaunon. Ug wala lang sa nanamo gihakwa diha tanan bay kay di man ninamo mahurot kay pura buyag daghan-daghan jud ning amo nalungag diri ah. Kung makay kay masayaw ba? Pagaw man og sayaw. Maginuktok. Sige. Di jud na mawagtang ini magtapok-tapok mo sa inyong barkada naa jud mo antog kay sagol-sagolan dag hangin bisag londop ang panahon ug anak kakuyaw bisag wa pa imnon sa lamisa perting layuan na sa lugar nagipangistorya. Ug first time sa din nila makakaon aning palawan bay mao nang usa diha naghinuktok na nabalakan na ug di ba kuno sila magtigi inig humagkaon.